door, keep the devil in the night. Shut the door, keep out the devil. Light a candle, everything is alright. I said, light a candle, everything is alright. Bum 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 bum. Shut the door, keep out the devil. Shut the door, keep the devil in the night. Shut the door, keep out the devil. Light a candle, everything is alright. Light a candle, everything is alright. Oh, when I was a baby child. Shut the door, keep out the devil. Good and bad was just the same. Shut the door, keep the devil in the night. Many years and many trials. Shut the door, keep out the devil. They prove to me they're not the same. Shut the door, keep the devil in the night. Shut the door, keep out the devil. Shut the door, keep the devil in the night. Shut the door, keep out the devil. Light a candle, everything is alright. Said light a candle, everything is alright. Oh, Satan is an evil charmer. Shut the door, keep out the devil. He's hungry for us all to hurt. Shut the door, keep the devil in the night. And without your holy armor, shut the door, keep out the devil. And he will eat you for dessert. Shut the door, keep the devil in the night. Listen to me. Shut the door, keep out the devil. Shut the door, keep the devil in the night. Shut the door, keep out the devil. Light a candle, everything is alright. I said, light a candle, everything is alright. I wanna hey, hey, hey. Shut the door, hey, hey, hey. Shut the door, hey, hey, hey. You better shut the door. Say the prayer, won't be back no more. Oh, mama used to sing this song. Shut the door, keep out the devil. Oh, papa used to sing it too. Shut the door, keep the devil in the night. Jesus came and called them home. Shut the door, keep out the devil. And so I sing this song for you. Shut the door, keep the devil in the night. Shut the door, keep out the devil. Shut the door, keep the devil in the night. Shut the door, keep out the devil. Light a candle, everything is alright. Light a candle, everything is alright. Shut the door, keep out the devil. Shut the door, keep the devil in the night. Shut the door, keep out the devil. Light a candle, everything is alright. Light a candle, everything is alright. Shut the door, the devil. Shut the door, keep the devil in the night. Shut the door, the devil. Light a candle, everything is alright. Light a candle, everything is alright. Light a candle, everything is alright. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Truly mga kapaglaom, despite sa ato ang mga atong pandemic karon, sa atong mga pagsulay, ug unsa pa nga mga crisis nga atong giatubang, we praise the Lord for giving us this series where we can study another aspect of our belief, of our faith, which is about the Holy Spirit. Ako sa kapaglaom, Jong Nietes. And kani si kapaglaom Giselle Cordova, magigkauban kaninyo mga kapaglaom 7 to 8 matag gabi sa tong programa Empowered by the Holy Spirit. And daghang kayong salamat mga kapaglaom sa inyong pag-uban karon dinha sa tong Facebook page, sa tong live stream, and also dinha sa YouTube, and sa mga naminaw sa Hope Radio Davao 104.3 DXMA FM. And our text lines are now open mga kapaglaom. You can send in now inyong mga mensahe and inyong mga prayer request. And also please don't forget to share this video sa inyong mga higala din sa itong Facebook mga kapaglaom, because we believe that this is the message that we really need to hear right now. That's right, especially nga nag-explore ta mga kapaglaom sa nature o sa trabaho, no? Sa unsa man sa Holy Spirit. Last night, atong nadiskubrihan pinaagi sa mensahe ni Pastor Ligario
nga gunsay role sa Holy Spirit sa atong kinabuhi, and that He is the one, He is a real person, He has feelings, and He is working with us. Karon nga gabi lain na usab nga aspeto sa iyahang nature atong pagatun-an mga kapaglaom. Apan sa dili pa ta maabot din ha atong panimbayaon ni kapaglaom Giselle, ato ang mga suking nga mga tigpaminaw. I would like to greet in special way ato ang mga kaigsunan ug mga members din ha sa Davao Central Church. Maayong gabi kaninyong tanan nga ongoing pud actually kapaglaom Giselle ang ilahang nga series karon nga messages from the Bible, no, nga brought to us by the elders of the church. And for those of you nga nag-listen po din nag-tune in sa tuwa, don't forget nga i-share po ang ilahang nga live stream dito, no? Along with all the others nga naga-ongoing po na ilahang mga programs karon sa tagsa-tagsa na lang ang mga districts. Yes, maayong gabi. Happy viewing to Annie Abing. Daghang kayong salamat, and also to Ethel De Romol and Cheryl Elesterio. View siya gikan din sa Mandog, and also to Anna Jane Kabatuan watching from South Bay, and Jubilee Ramoran. Greetings from Iligan City. And Joy Panuda, Sharilyn Sukwahe, and Adlaw Anika. Maayong gabi sa mo din watching from Malabog. Thank you so much. Another one from Kapaglaom Shaira Mancenero, maayong gabi di kanimo. Kapaglaom Josephine Dungog, Kapaglaom Claire Abite Durano, Frank Abadies, Opong Isaiah, Shaira Elesterio, na-mention ni Gayna, no? Kapaglaom Janet Tavale, Kapaglaom Jenemy Cancamo, maayong gabi di kaninyong tanan. And coming from Kapaglaom Danny Sobreca, maayong gabi mga kapaglaom, another wonderful night listening to God's messages. So, daghan salamat, no? Daghan kayo mga comments din sa itong comment section. So, keep them coming mga kapaglaom. And syempre, don't forget nga magpa-check sa inyong attendance karong gabi. No? So, na ba diha sa link kapaglaom Giselle ang ilahang attendance for tonight? Available na. Naana din nato ang link. Mga kapaglaom, just check ang atong comment section. And yes, maayong gabi. Usab dinas ng mga digital missionaries nga I guess Jong padayon pa ilang orientation nindot kaayo no atong discussion din ha about psychological first aid. First aid, okay. So we would like to greet our digital missionaries nga nag-share pod karon, multitask ni sila karon Jong. That's right. Nag-share while nag-attend sa atong Zoom meeting. And special shout out sa ato mga digital missionaries, not only here from Davao Mission, but rather nag-join forces ta with Southern Mindanao Mission, no? So alang sa ato mga kauturan des sa SMM, maayong gabi, naghan salamat kayo sa inyong pagkamadasigon nga moapil sa ato mga digital missionaries. And karon sa inyong pag-multitask kapag Giselle, no? Kay ongoing pa karon ang ilahang training, at the same time nag-share na gid pod sila, gasugod na din sila. Muraog they're learning, they're doing it already by they're already starting to do their work, samtang ga-training pa sila. Alright. So mga kapaglaom, atong padayunon unya atong mga greetings. And again, we do invite you to share this live stream to your friends. No, at least siguro mga 10 inyo ka mga higala so they will know about our message tonight, mga kapaglaom. So now we'll have our segment for prayers. So natin mga kapaglaom, again, nga nagpadala din sa ilang mga request na ay prayer for healing kang Joy or Beta. And ito ang sender, nagpaampo siya din kay na siya upcoming board exam. And also, dinha kang Thelma Hervasio. Iyang request din is para sa iyang anak ug apo nga sila Amy, Ethel Pelicano, and Anna Pelicano sa padayon nga hearing test karon nila dinha sa SPMC. And also, sender 3016, iyang request din para sa Tio Agustin Asebron nga hinaot ikapon si Ginoo iyang ang iyang balatian karon ug lugwayan paunta ang iyang kinabuhi. Amen. Mga kapaglaom, always remember that we are here and ready to pray with you and for you. No? So keep sending your prayer requests sa kanunay diha sa itong mga programa all throughout the day ato nang ginatan-aw para i-appeal sa prayers din and even din na karon sa comment section sa kaning video. Go ahead and type in below kung unsa ang inyong mga prayer requests, and it doesn't have to be only a request kapaglaom Giselle, but it could also be a prayer of thanksgiving. Pasalamat mo nga natubag ang mga pag-ampo, pero kabalo mo mga kapaglaom sa pag-iangay natong iampo kana magpasalamat ta sa Ginoo nga wala gituba ato pag-ampo, but rather kita ang gihimong tubag sa mga pag-ampo. Yes, Amen. maybe si mong kaugalingon or alang sa mga tao nga naa sa palibot nimo. So wherever you're located right now, whether you're at home, your vehicle, or naba sa opisina, o asa ba mong dapita, if you're listening sa radio or if you're watching us via live, do pray with us right now. Magampo ta. Father in heaven, we are so happy that despite this pandemic, still you've never failed to make us feel that you're always near. You have
promised us in Scripture that your ear is listening and you're inclining yourself to us whenever we ask and when we pray with a heart that is earnest and sincere. Lord, tonight we pray that you cleanse us from all unrighteousness and fill our minds not with the things of the world, empty it of these things, but Lord, fill us with the mind from things above. Lord, we pray that you help us, that we can overcome every temptation, every trial, every crisis that each of us are facing. I'm praying in a special way for all of our kapaglaoms listening here in Davao, in Mindanao, also the Philippines, and even throughout the world, wherever they are located right now, that you would reach out to them and make them feel that you're always there for them and that you have never abandoned them no matter what. Lord, I would like to pray in a very special way for Kapaglaom Joy Orbeta, who is now having a heart condition that needs healing. It is our prayer that you bless her and keep her, and let this experience be a testament of you working wonders in our lives, even in this day and age. Lord, we also pray for our sender 441, who is facing the board exam very soon. So we pray that you would help her, that this board exam will be a way for her to strengthen her faith. Help her to be faithful, not only because she's asking for blessing, but to be faithful even after this person has received the blessing. I pray for Kapaglaom Thelma Gervasio Palihog, especially for the children and the grandchildren, especially for Amy, Ethel Pelecano, and Ana Athalaya, who are now in SPMC for hearing test. And it's our prayer, dear Father, that you would bless them and use this opportunity that you can touch their lives, because they are not just praying by themselves, but the rest of the world are praying with them. Lord, we also pray for our sender 016, that especially that he has requested that we pray for Uncle Agustin Asibron, that you would touch him and bring him healing and extend his life so that he can continue in serving you and in bringing glory to your name. Lord, tonight, all of these prayer requests are just a symbol of the many, many more prayer requests that we are lifting up to you, dear Father. And it is our prayer that just like you have heard the prayer of Daniel, the prayer of Jonah, the prayer of Peter, the prayer of John, the prayer of all the Alright, we are back mga kapaglaw, no? Natay mga technical issues din na interrupt ang ato ang live, but we praise God sa iyahang pag-sustain jud kanato mga kapaglaw padayon ta sa atong programa. And again, we welcome you sa atong programa Empowered by the Holy Spirit. As a brand new series dinhi sa Hope Channel Davao mga kapaglaom, and again, we will be joining you 7 to 8 matag gabi. That's right. Ew ka lang sa mga nagabiyahe karon, no, please amping mus kanunay ulan kayo dinhi diha sa inyo posible gaulan pod. No, so we are maginampu ay taan niya maginampingay kita mga kapaglaom, pero di gyud na magkapugong sa ato mensahe karon nga gabi. Nindot kay ang topiko nga na-share sa milabay nga gabi kapaglaom Giselle nga naghisguta sa nature sa Holy Spirit ug karon nga gabi ato na pong hisgutan kung unsaon pag-transform sa balang espiritu sa mga kinabuhi nga gisalig, gi-surrender, gi-submit dinha sa Holy Spirit. Yes, that's why our topic for tonight is entitled The Transformer, mga kapaglaom. So atong atanganan, we hope nga maset na good atong mga minds and ang atong hearts para sa itong mga mensahe karong That's gabi. And tonight's speaker is no other than si Pastor Jimmy Sabandal, mga kapaglaom. Siya ang atong church pastor din sa upper room, Davao Adventist Hospital. But before, paminawan nato ang mensahe sa Ginoo atong paminawan, ang ato nga theme song. Lord, we humbly come to you today, to your throne of grace
as we serve, you will stay by our side. We surrender all that we have, and your grace, please in us purify our hearts and kindly magnify in our lives your love, our humble cry. Fill us with your spirit, cover us with your presence every hour. Make us feel your sweet embrace as we go out in service. We will manifest your grace, and that all others by your love in us be blessed. Fill us with your spirit, cover us with your presence every hour. Make us feel your sweet embrace as we go out in service. We will manifest your grace, and that all others by your love in us be blessed. Maayong gabi sa tanan nga mga kapaglaom, mga kaigsunan, o mga kahigalaan nga nakahimo sa pagpamati niini nga programa dinhi sa Hope Channel Davao. O kini nga tulumanon mga kaigsunan, mga kapaglaom, gidumulahan kini sa cluster 2 karong simanaha nga ang tema nag-uluhan empowered by the Holy Spirit. So niining taknaa karon aniya kita sa adlaw nga Domingo o sa ikaduha nga topiko nga atong pagahisgutan o niining taknaa nagauluhan kini mga kapaglaom the transformer. Akong tanaw nato ang usa ka teksto nga mao'y ato ang sugdan sa pagtuon niining taknaa. Ang Mateo Kapitulo 6, versikulo 33, ang atong Ginoong Hesukristo, samtang siya nagsaysay sa paghisgot mahitungod sa mga panginahanglanon nato, dunay gisulti niya diri, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So niini nga bersikulo mga kahigalaan, mga kapaglaom, mga kaigsunan, naghatag kanato og implikasyon nga atong pangitaon ang gingharian sa Dios og ang iyang pagkamatarong duha ni siyang mga kaigsunan og ang tanang butang atong kinahanglanon idugang ra sa Ginoo sama sa hangin, tubig ug pagkaon nga atong kinahanglanon. Now dinhi naay usa ka buluhaton sa Espiritu Santo mga kaigsunan. The Holy Spirit's work in the life of a Christian. Sa John chapter 15 verse 26, Jesus said, "But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me." Now, to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. Now, atong pagatun-an karon niining gabi una mga kapaglaom ug mga kaigsunan nga ang Holy Spirit mao ni siya ang duna sa buluhaton. Ang iyahang buluhaton mao ang pag-transform, no? So dinhi ang Holy Spirit nagahatag kini og katin-awan sa matag usa. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, God has not given us the spirit of fear, but a spirit of power, love, and discipline. The Holy Spirit is the third person of the Godhead. And we believe there is a great mystery of the godliness, of the Godhead.
God the Father, the Son, and the Holy Ghost. Now, karong nga si manaha, pagkahisgutan nato ang empowerment of the Holy Spirit. The third person, in the book of John chapter 16 verse 7, Jesus said, "Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you." So this is the purpose nga si Jesus Christ ni Hawa because he want that the Comforter will come. Iyang gipadala. When he is come, according to Jesus Christ, he will reprove the world of sin and of righteousness and of justice, judgment. So dinhi, naay tulo ka mga butang nga atong pamalandungan o atong tun-an ining gabhiuna karon mga kapaglaom o mga kaigsunan. Number one is world of sin. That is violation of the law of God. Number two, that is righteousness. That is God's will. When Jesus said, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness." Because most of the time, ang ato lang focus mga kaigsunan, mga kapaglaom, gusto nato nga makatog langit. Pero nalimta nato pagpangita ang righteousness sa Ginoo, which is the will of God. Number three is judgment. That is death penalty. Dunay judgment. Sa diha nga ang tao makasasala o gumikan sa hustisya sa Ginoo, ikaw ug ako, according to Paul, there is no righteous, no not one. Kada usa sa tua makasasala mga kaigsunan. Now ako ning ipadayon sa unahan sa bersikulo 9 nag-ingon si Jesus Christ of sin because they believe not on me. Ato mahinumduman sa unang panahon dito sa Garden of Eden, kay wala man mutuo si Eva ug si Adan sa atong Ginoo nga dili kaunon katong gidili sa Ginoo, ilang gikaon mo hinungdan nga nakasala. O bisan sa panahon sa ato karon, kung di ta di ay mutuo sa atong Ginoong Kristo, kita makasala. Verse 10 of righteousness, because I go to my Father and He see me no more. And then verse 11 of judgment, because the prince of this world is judged. Ang prinsipe ni ining kalibutana, ang hari ni ining kalibutana, ang Diyos ni ining kalibutana, no other than Satan, the God of this world, already judged. He already defeated. Genesis chapter 3 verse 11. Who told you that you were naked? The Lord God asked. So atong balikan mga kaigsunan sa dihang pagkaon ni Eva o ni Adan sa gidili sa Ginoo, ni remove ang presence of the Lord sa ilaha nga lawas nga mo'y nagsilbing sanina. Unya, sa dihang pag-abot sa Ginoo, nitago si Eva og si Adan. O ang Dios nangutana, asa naman mo? O mitubag si Adan nga, ni amin nagtago mi. And then, ang Dios nangutana, who told you that you were naked? So actually, kini nga sugilano mga kaigsunan, nagpasabot nga ang balaang nga Espiritu Santo, the Holy Spirit, already there, convicted to Adam and Eve, nagsulti nga sila nakasala. Ang sulti sa Ginoo, have you eaten from the tree whose fruit I commanded you not to eat? Now, dinhi, mga kaigsunan, atong tunan, kining the person of conviction. So, the Holy Spirit, dili makita, pero according sa ato nga pag-study, the Holy Spirit is a person. And He is the person of conviction. The source of conviction, Jesus said that when He is come, He will reprove. So kung moabot siya nga comforter, maglilipay, iyang badlungon, iyang i-reprove, iyang ipasabot sa mga katawhan. Howbeit, when He, the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. So, ang balaang Espiritu Santo mo empowered sa batang sa kanato, and then, according to Jesus Christ, He will guide all of us into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak. So, din He approve, niini nga bersikulo mga kaigsunan, mga kapaglaong, the Holy Spirit is a person, because He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear,
Kung unsa yung nadungog, buot ingon, doon na siya dalunggan, kay siya makadungog man, and he shall speak. Siya adunay baba, kay siya musulti. That's why the Holy Spirit is a person. The Holy Spirit is the reprover, the agent of conviction. Several things about His work are apparent. First, conviction is critical to salvation. Without the Holy Spirit, I believe there is no salvation to every one of us. The scriptures teach that we cannot be saved unless we are drawn to Jesus. And the Holy Spirit is the one who draws us. In John chapter 6, verse 44, no man can come to me except the Father, which has sent me, drew him. The Father draws us to Christ through the work of the Spirit. Second, conviction leads us to repentance, which is also essential to salvation. Mga kaigsuonan, mga kapaglaong, I believe nga kung walay Holy Spirit, walay maluwas. Nga naman, it is the Holy Spirit to convict us. It is the Holy Spirit to guide us. It is the Holy Spirit nga mo sulti, mo convict sa tua, nga mo pahidulsol sa tua, nga kita mag-repent, mga kaigsuonan. Because it is only through repentance nga mangayo tag pasaylo sa Ginoo para pasayloon ta sa atong mga sala. And it is the work of the Holy Spirit. In Acts chapter 17 verse 30, and the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent. Mga kaigsunan, the only means nga ikaw ug ako makabaton og kaluwasan pinaagi sa paghinulsol. And I believe that this COVID-19 crisis, this pandemic, nga nikuyanap sa tibuok kalibutan, it will be a blessing in disguise to the people around the world because through this pandemic, people will repent. 2 Corinthians 7 verse 9, now I rejoice, not that ye were made sorry, but that ye sorrowed to repentance, for ye were made sorry after a godly manner, that ye might receive damage by us in nothing. For godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. Naay duha ka klase nga repentance, mga kaigsunan, or paghinulsol. Ang usa nga paghinulsol nga kalibutanon, nga mao ang pag-commit og suicide, magpakamatay, kung nagbasol siya sa iyang mga sala. Pero ang usa nga godly repentance, mao ni siya ang maghatod og salvation, mga kapaglaom, mga kaigsunan. The scope for conviction, He is to reprove the world. His ministry and work is global in its focus. You can just imagine, ang si Jesus Christ dito ra, isolated lang or naara siya sa Israel. Ang iyahang pagministeryo, but He sent the Holy Spirit. Like, kung sa ato pagkaron, mura ni siya og COVID, mga kaigsunan, nga pandemic, global in its focus. Ang tanan na apektuhan, walay tao nga halos wala ma-influensya sa gitawag nga flow or kining pandemic nga COVID. But that is also the work of the Holy Spirit is same. The world, His ministry and work is global in its focus. If God is not willing for any to perish, when it goes without saying that He has sent the Holy Spirit to deal with the entire world. And this will be true of the Holy Spirit until the coming of Christ and the close of the provision of man. This, just imagine, because the Holy Spirit is multiplier. Iyang gimultiply. Sa tuwa karon, mga kaigsunan, kung na ako'y gibaybustadihan nga usalang katao, very limited. Pero because of this gadgets, social media, pinaagi sa Hope Channel o sa bisan unsa pa nga paagi nga sa radyo, sa TV, usaban pa nga mga media, ma-multiply ang mga katawhan nga makahimo sa pagpamati sa pulong o sa ebanghelyo sa kaluwasan. The substance of conviction concerning the reality of sin as missing the mark and as wronging God and man, and not a mere slip of animal instinct or devoid of moral responsibility or evil. In Romans 1:19, about the necessity of the God kind of righteousness and the Sermon on the Mount,
for Christ's idea of righteousness. Now, atong masabtan mga kapaglaom, mga kaigsunan, ang issue may tungod sa kasalanan, kining sala, ang sin is mystery. And the only means nga kita maluwas by the conviction of the Holy Spirit and we need the righteousness of Jesus Christ. Again, niingon si Jesus Christ, seek ye first the kingdom of God. And not only, remember, not only the kingdom of God atong pangitaon mga kapaglaom, it is also the righteousness of Jesus Christ. Okay? So, din atong makita din mga kaigsunan, atong subayon ang Matthew 6:33. Gisulti ni Jesus Christ because niining kalibutan na ang naghari no other than the devil, the God of this world, blinded the people who do not believe Jesus Christ. Ang una natong pangitaon is the kingdom of God, but we need the righteousness of Christ in order for us to be fitted to live that eternal kingdom of God. Now, and all these things will be added unto us, unto you. What are those things nga idugang sa tuwa nga gisaan ni Jesus Christ? Ako nang gisulti kanina, mao ni siya ang air supply, water supply, of food supply. So, balikan na to ang 16 verse 8 sa John. World of sin, violation of God's law. Number 2, righteousness, that is God's will. Number 3, judgment, that is penalty, or naay death penalty. Now, balikan na to mga kaigsunan, mga karuftap, or mga kapaglaom, sa tanan nga mga nagtanaw ni ining mga pagsibya. Ang Godhead, naa siya God's law. Before the fall, in Genesis chapter 2, verse 17, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat. So that is the commandment of the Father. Now, nang ligad ang daghang mga katuigan panahon, niabot ang panahon nga na-develop ang 613 ka mga laws, mga balaod. So naadiri, ako lang i-quick mga kaigsunan nga makita sa PowerPoint. One of the 613 commandments, not to profane His name, to be with those who only worship Him, not to take revenge. Ako lang i-forward mga kaigsunan. Basta mauni siya ang 613 laws sa panahon ni Moses. Okay? So kining 613 laws nga gi-develop sa Mosaic laws or sa Israelita, let us remember that is only precise or gi-concise sa 10 commandments of God, which is written by God in His own finger in Mount Sinai. So kung naay question mga kapaglaom, kung unsay hinungdan nga ang Bible na himong pulong sa Dios, it is because of the 10 commandments, because the 10 commandments is the only word written by God by His own finger. So mao ni siya mga kaigsunan. Kung atong i-review, mao ni siya. Sa Father, God's law. The first part sa 10 commandments from 1 to 4, that is relationship man to God. After the fall, no other gods, no graven images, no taking God's name in vain. Remember the Sabbath. Ang second part of the 10 commandments, man-to-man relationship, 5 to 10 is honor your parents, no murder, no adultery, no stealing, no lying, no coveting. So these 10 commandments, diri nato makuha ang tanang sala nga we are convicted. Makasasala ta mga kaigsunan. Now, sa Deuteronomy 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. So kini nga commandment mga kapaglaom, mga kaigsunan, mauni ang ilang pinaka-master nga ilang gina-memorize permi. Tanang mga Israelites, gina-oblige sila nga ilang ma-memorize di kini nga bersikulo. Now, gidevelop mga kaigsunan sa panahon sa New Testament, nga duha na lang ang napulo kasugo, giduha na lang sa kang panahon ni Jesus Christ. God's law. That is found in the book of Matthew 22 verse 37. Jesus declared, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. That is what Jesus said. In verse 39, and the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. On these 2 commandments hang all the law and the prophets. So dinhi makita nato, mga kaigsunan nga duha na lang. Pero wala nagpasabot nga nawala na napulo ka sugo. Gisaysay usab diri mga kaigsunan nga usa na lang ang sugo sa Ginoo.
Naadili sa Galatians 5 verse 14. For all the law is fulfilled in one word, even in this, that thou shalt love thy neighbor as thyself. So mga kaigsunan, kung atong kita tanaw nato dinhi, okay. So sa God the Father, He give the negative command, do not kill. Okay? God the Son gave the positive command, be a savior. The Holy Spirit empowered us to do the most difficult command, love your enemy. Now, makita nato mga kaigsunan, before Jesus Christ give or magnified the 10 commandments in the book of Matthew chapter 5, He gave first the 10 secrets of happiness, the Beatitudes. Number 1, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So din makita nato, this is the law of Christ, the principle of the government of Jesus Christ, nga very different sa tuwa. Kay karong panahon na kung pobre ka, dili pwede ka mabulahan ka. Kay ang word nga blessed or beatitudes, that is happiness or makario in Greek, bulahan or malipayon. Happy are the people who are poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Malipayon or bulahan ang namagulanon kay sila pagalipayon. Number 3, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Karong panahon ng mga kaigsunan, kung pamikmik ka or pahambol-hambol ka or humility, dili ka makaangkon og yuta siguro. Pero mga kaigsunan, kinahalag inisugay para makaangkon kag yuta. Pero dinhi, si Kristo lahi ang iyang pagbalaod. Bulahan ang mapainom sa doon, kay sila makaangkon o makapanunod sa yuta. So unsa ning yuta nga refer ni Jesus Christ? This is the new heaven, new earth, no, bagong yuta. Dito sa bagong langit ug bagong yuta. Number 4, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. So ang spiritual, ang Holy Spirit, the third person of the Godhead, mao ang mo work out, mo transform ni ini nga prinsipyo ni Kristo, because sa tawhanong nato kahimtang, without the work of the Holy Spirit, dili mahitabo nga bulahan ang tao nga gigutom o giuhaw. Pero dili pasabot ni Jesus Christ after righteousness. And nahinumduman nato mga kapaglaom, katong gilansang si Kristo nagbitay sa cross sa iyang city palabras, sa 7 last words niya, ang usa ni ato niingon siya, I am thirst. Giuhaw siya. Pero dili literal nga kauhaw, although nga naay paagi physical nga pagkauhaw, pero giuhaw siya sa pagkamatarong mga kaigsunan. Number 5, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Number 6, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Number 7, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Musugotag sa dili mga kapaglao, mga kaigsunan, kitang tanan ining kalibutan nga puno sa katalagban, ang imong pagtuo, ikaw pagasulayon o ikaw pagalutuson mga kaigsunan. Pero bulahan og malipayon ka nga gilutos. Mas malipayon ka nga ikaw nga gilutos kay sa ikaw nga pagalutuson. Mas malipayon ka nga ikaw nga gipatay kay sa ikaw ang mupatay. For yours is the kingdom of heaven. Number 9, blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall see all manner of evil against you falsely for my sake. Subulahan ang mga katawhan nga sa naghinapos na mga adlaw nining kalibutana, dunay mga pagsulay sama sa nahitabo nila ni Daniel, nila Shadrach, Meshach ug Abednego, and even during sa panahon ni John the Baptist ug bisan sa panahon ni Esteban, nga siya gibato apan sa dihang gibato siya sa kamatayon, iyang giampo sa Ginoo nga pasayloon ang nagbato kaniya. So mga kaigsunan, bulahan ang mga katawhan nga gisulayan o gi-persecute mga kaigsunan. Number 10, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for you persecuted the prophets which were before you. Mga kaigsunan, mga kapaglaom, let us remember the work of the Holy Spirit. The work of the Holy Spirit is to transform us into the likeness of Jesus Christ. John chapter 3 verse 3, Jesus said, except a man be born again, he shall not see the kingdom of heaven.
So it is the work of the Holy Spirit nga ikaw ug ako mga kaigsunan sa atong pagkamakasasala magbag-o og mahimong makabaton sa kinaiya ni Kristo nga mao lamang siya ang kinaiya nga atong dalhon nga haom sa pagpuyo niya ng gingharian sa langit nga atong gihandong gitaganan nato nga didto wala nay sakit, walay kagul-anan ug wala nay kamatayon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan mao'y akong buhing pagampo. Dalay ko ng Diyos, anindot kay nga mensahe mga kapaglaom. Truly, wa na gyud tay rason nga makasasala manggugo, na ani manggugo. Kaya nga naman, the power to transform is within the power of the Holy Spirit. Yes, it's the work of the Holy Spirit yun mga kapaglaom. We just need to submit ourselves din sa balang espiritu mga kapaglaom. And again, we praise the Lord for that wonderful message mga kapaglaom. And we hope nga kamo na bless and we believe nga para gyud to sa inyong mensahe karong gabi mga kapaglaom. That's So right. now we'll have our quiz. Hinaot na minaw gyud mo karon mga kapaglaom kay i-appeal nato tonight sa to ang quiz ang ato ang bag-o lang na human nga or nga topic no ni Pastor Sabandal. And along with the quiz from the previous night, let's begin with the first topic, knock knock, who's there? And the second topic, the transformer. Now let's go to question number 1. Iandam na inyong mga kuwande mga kapaglaom. I-open na to ang katong link din ha nga nag-open sa ato ang Google Forms para maka-access mo sa atong quiz. And for those of you who are listening in the radio, you can send us sa inyong text messages sa inyong mga answers. So now let's go to question number 1. True or false lang ning tanan mga kapaglaom. Let's go. The Holy Spirit can work in us and through us if we allow Him to. Naiduha ka punto diri mga kapaglaom. The Holy Spirit can work in us, means sulod ka nato, and then through us, pinaagi ka nato. Pero unsa ang ikatulo nga elemento? Kung ato siyang itugot o atong Tagalog pagtugot. True or false? Okay. I hope nga klaro kaayo ang ato ang question. No, this is from the first topic. Knock knock, who's there? All right, number 2, mga kapaglaom, the Holy Spirit cannot guide us in making the right decisions. Tricky ni, murag lisod ding pangutanaha kapaglaom, Giselle. So true or false mga kapaglaom no nga dili gid makagiya ang Holy Spirit kanato nga magbuhat og sakto nga mga desisyon, sakto ba na or mali? Mo nagingon din ha nga I am destined for greatness. So ako aning pagpaningkamot dili ni tungod sa balaang espiritu unsa pa din ha, because I am a self-made man. Ano Yes. nga nga mga Maog konsepto yun. no. So tinuod ba ni mga kapaglaom? If you think that is true, then yes, put there true. If tan-aw ninyo mali ni siya, then put there false. Now let's go to number 3 mga kapaglaom. This is still from the first night. It says, Jesus referred to the Holy Spirit as the Comforter. No? Mao ba? Gitawag ba ni Kristo ang balaang espiritu isip Comforter? True or false? Sayon kay mga kapaglaom. Alright, and before we move on sa number 4, reminder lang mga kapaglaom, ay nung excited kayo mo answer gyud no, mo tubag, mo hatag sa itong mga answers. But please don't comment your answers mga kapaglaom. In the comment Ihulatan ninyo nga mahuman ang atong quiz and then you can, kung wala may load, you can send it sa itong text line or naatay link din ha, nga pwede ninyo din ha ibutang inyong answers. Just don't ibutang sa comment section mga kapaglaom inyong answers. Ora kang naghatag og bonus sa tanan ko mga classmate. Perfect para sin mag-score tanan. All right, number 4 mga kapaglaom. The Father draws us to Christ through the work of the Spirit. Mag-struggle kayo gyud ang face shield no dinto maklaro. Again, the Father draws us to Christ through the work of the Spirit. Ang Ginoo kuno nga amahan atong Dios amahan ginapaduol ta diha kang Kristo pinaagi sa balaang espiritu, tama o mali. And di ba kapaglaom, Giselle, if they're watching this on replay later on, they can still send the answers as long as dili pa nato ma-reveal ang answers ugma sa gabi. So, natay 24 hours to answer this one. So if you're watching this within the next 24 hours, then yes, pwede pa kayo mag-answer mga kapaglaom. And pwede pa gid nila ma-review ang topic, no? So perfect yun nila ni. Wa nagirason. Mo yun. Okay, number 5 question. Let's go to number 5. The Holy Spirit stops a person to be convicted, to confess sins, and repent. Na, tricky nga question mga kapaglaom. Bantay gid ninyo ni. Gigon pa diri. Ang balaang espiritu maoy nagapugong sa usa ka tawo nga makonvict siya sa iyahang mga sala,
mag-confess siya sa iyang mga kalapasan ug magbag-o siya o budawat siya sa repentance pinaagi sa pagpangayog pasaylo sa Ginoo. Tama ba o mali? Okay, sayon ra kay mga kapaglaom no, pero bantay-bantay ni kay daghang maslide ani mga All right, so I guess that's our last question for tonight's quiz, mga kapaglaman. Once again, we thank you for joining us tonight. And giun pa ni Pastor Brian Faigmani nga it's na siya gi-invento no nga segment nga it's DM time. Gaan na tong panahon ng atong mga kapaglam to share this live stream no before we end, mga kapaglaman. The best thing about aning Facebook live stream is pwede nimo ma-review actually no. So not necessarily nga i-share nimo during live. Actually, after live, pwede gihapon kayo ni i-share ang kani nga live stream sa inyong mga higala, mga kapaglaam. So be a blessing tonight. Be part of this ministry, Digital Evangelist, by just sharing this live stream to your friend or your family member, mga kapaglaam. Sayon kayo no, mahimo nga Yes. blessing karon, i-share lang nimo ni ang link sa kaning nga video or i-share nimo ni nga video mga kapaglaom. Yes, and actually free data will do. Kay link lang man imong ipasa, no need na ang load, mga kapaglaom. So again, we invite you to share this live stream, and we would like to thank those who sent stars tonight. Dagan kayong salamat, mga kapaglaom. Thank you so much for your support, and for those who took the time gyud nga mag-comment, no, maghatag sa mga pagpanimbaya tonight. Thank you so much, and we hope nga kamo gyud na bless karong gabi. That's right. Please keep sending your prayer requests, your Thanksgiving prayers, ang inyong mga quizzes, ang inyong attendance, aron nga ma-check gid sa kanunay mga kapaglaom, because ugma sa gabi, na ako i-reveal gamay nga secret kapaglaom Giselle. Ugma sa gabi pagasugdan nato ang bag-o nga segment atong i-appeal din sa atong programa, ang bag-o na usab nga segment kundiin atong ipang dispense ang panalangin. No? So, Yes. make sure nga nakapacheck mo sa inyong attendance, pinaagi sa itong Google Forms nga naka-attach na sa itong link or sa atong comment section. And you may also go directly din sa pag-text kanato nga naga-flash sa mga numbers sa atong screen karon. Please save them kay mao gini atong mga numbers din sa ato ang studio. And if you're listening to the radio, ato ang number mao ni siya. Andam niyo inyong mga papel, inyong mga cellphone kay akong i-dictate ang mga numbers aron nga ang ato ang mga listeners matagaan pog tsansa nga makapaminaw sila. So atong number sa smart mao ni siya 0919-080-4673. Once again, 0919-080-4673. Galang sa Globe and TM subscribers, go ahead and save this number 0945-2915-777. No? 0945-2915-777. Alright, thank you, Jong. And once again, no, tomorrow, magsugod na itong Wheel of Hope, mga kapaglaom. And please don't forget na i-send yun inyong attendance, mga kapaglaom, inyong quiz answer. So, huwag ito yung panon alang sa pagbadayon. We, again, thank you for joining us tonight, mga kapaglaom, live. Yes, and always remember that before we sing our theme song, always remember, mga kapaglaom, the call of this program, that all of us, you and me, we need to be empowered by the Holy Spirit. God bless you. Lord, we humbly come to you today. To your throne of grace we say our plea, that to you we fully shall abide. As we serve, you will stay by our side. We surrender all that we have, and your grace, please in us purify our hearts and kindly magnify in our lives your love, our humble cry. Fill us with your spirit, cover us with your presence every hour. Make us feel your sweet embrace
Dalaygo nga Dios Amahan, salamat kaayo sa imong dakong gugma kanamo sa kinabuhi nga imong gihatag ug among gipahimuslan hantud nining taknaa. Nagatuo kami Ginoo nga luyo ni ining COVID-19 crisis. It is a blessing in disguise to your people nga ang mga katawhan makahimo Ginoo sa pagpamalandong, paghinulsol sa mga sala o kami nagatuo Ginoo nga imo lamang kaming pasayloon sa among mga sala kung kami makapasaylo usab sa mga nakasala kanamo. Ug salamat kaayo. O hinaot o Dios nga imong balaang presensya pinagi sa Espiritu Santo, padayon mo transform sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi into your likeness for our fitness in heaven. Kining tanan among gitugyan sa imong mga kamot sa pangalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen.